हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आज आम पढ़ा तुम पंचम श्रेणी बहीर पाठर नाम है गछ कहानी। तो पिलामाने बहीर नाम देख भाषा महक पंचम श्रेणी प्रथम पाठ। पिलामाने ये पाठटी को लिखिछंती डॉक्टर रामचंद्र नायक। पिलामाने पाठटी आरंभ करने पूर्व तो मान अनुरोध तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर कहीं तुम चैनल माध्यम एमती अनेक नुआ नुआ वीडियो देखा पाइब। ताहले चलो आम शीघ्र शीघ्र डेरी नक पाठटी आरंभ करवा। तो पिला देख गछ कहानी पिला माने गोटे गछ देख यहाँ है देख गोटे गछ है ये गछ आमको कौन दे पिला माने ये गछ आमको दे थाए अम्लजान। ये गछ बिना आम पिला बंची पारिबा नहीं। आम कहीं कौन जीव भी गछ बिना बंची पार नहीं कहीं आमको बंचापी हेले निहाती अम्लजान दरकार पड़ी थाए। ये गछ थिबा द्वारा वर्षा होते पिला माने बुझिल ये गछ आमर बंधु बुझिल पिला प्रकृत बंधु है आमर गछ। तो चल पिला माने डॉक्टर रामचंद्र नायक कविंक यही कविताटी पढ़ा। चल देख नरम गलारे गछटी कही शुणरे भौणी भाई फल खाइबाकू बलाइछ मन आपत्ति मोहर नाही। तो पिला देख गछटी कहूची नरम गलारे बा कोमल स्वर कहूची फल खाइबाकू मन बलाइछु आपत्ति मोहर नाई। तू मोर ये फल खाइबा को तो इच्छा करिछु मोर किछि आपत्ति नहीं बा कौन सी अभियोग नहीं। तू फल जेते खाइबार इच्छा खा बोली गछती कहूची। देख टाणी नेउ अछ डालकू मोहर छोचना न करी तिले जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जली। तो पिला माने देख टाणी नहीं अछ डालकू मोहर मोर यही डालकू तुम्हें धरी कौन कर टाणी नौछ शोचन न करी तिले शोचन हेले दुख बा अनुताप न करी तिले अर्थ है अल्प टिके भी तमें अल्प टिके भी दुख न करी अनुताप न करी कौन कर मोर डाल को टाणी नौछ हेले मते केते दुख ये डाल को तुम टाणीबा द्वारा मत केते दरद होउछि बोली गछटी कहूछ। पिला माने प्रकृत रे पिला माने गछर कौन गछर भी जीवन थाए आम ताको गोटे फल तोलिबा गले कौन करता तार डाही को आम धरिकी एमती टाणिकी फलटी फूलटी आम तोली था से दुखर सहित गछटी कहूँ। पिला माने आको देख क्षीर नुहे तो लोतक धारारे नयनु झरई मोर पराण वेदना देउछि बखाणी बारेक श्रवण कर। पिला माने गछरु जो भली जो धला रंगर जो रसटा बाहरी थाए आम से क्षीर नुहे बोली गछ कौशा रोकत धारारे नयन झरई मोर सेटा मोर कौन रोकत बोले लुहर धार कौठिर बाहरी थाए मो आखिरु बाहरी थाए बोलिकी गछटी कहूची। गछटी कहूची मो मोर दुखर कथा तुमको कौन कर बखाणी कहूची बारेक श्रवण कर थरे हेले कौन कर मो कथा को तुम्हें शुण बोलिकी गछ कहूची। जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा काकरे डाल पत्तर को रखिची जतने भिड़ी। तो पिला माने गछटी कहूची देख जन्म कालरू केते दुख सही मो जन्म दिनु केते दुख सुख मो जीवन बीती जाइछि न मानी बरसा झड़ी केते वर्षा केते झड़ी आइछि केते खरा शीत मो सही कौन करछि रखिछि मो ए डाल ए डाही को मु कौन करछि जतने
ଭିଡ଼ିକି ରଖିଛି ବୋଲିକି ଗଛଟି କହୁଛି। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଲ ମାଲ, ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ଗଛରେ ଆଜି ସିନା ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋର ଏ ଦେହରେ ମାଲ ମାଲ ଫଳ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଗଛରେ ଫଳ କେମିତି ଅଛି, ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ମାଲ ମାଲ, ଆଉ ତମେ ଫଳ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଛ, ହେଲେ ଜାଣିପାରିବ କି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯତ୍ନର ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଫଳକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଏଇ ଫଳ ରଖିବାର ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଫଳଟି କଣ କରିଛି, ରଖିଛି ବୋଲିକି ଗଛଟି କହୁଛି। ଦେଖ, ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। କଣ କହିଲେ, ଦେଖ, ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ପଥରେ ଧାର, ମୁଁ ପରମ୍ପରା କର୍ମ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କରମକୁ ମୂଳ, ମୋର କରମର ମୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମୋ କରମ ମୂଳ ହେଲା ପର ଉପକାର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ ଓ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଛର ଆମକୁ କଣ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଡାହି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ମୂଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ପତ୍ର ଆମକୁ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଆମର ସେ ଉପକାର କରୁଛି ନା। ଆଉ ଦେଖ, ଚେଲ ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଛାଇରେ ଆଶାରେ ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଛିରି। ବକଳ ମାନେ ତାର ଏଇ ଛାଲି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ। ଚେଲ ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ, ଦେଖ ଆମକୁ ଚେଲ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି, ଫୁଲ ଫଳ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଛାଇ, ଦେଖ ଗଛଟି ହେଲା ବେଳେ ଖରା ହେଲା ବେଶୀ ବେଳେ କଣ କରିଥାଏ, ଛାଇରେ ବସିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ମାନେ ଆମକୁ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ତା ଛାଇରେ ଆମେ ବସିଥାଉ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ତାର ଆମକୁ ଚେର ମୂଳ ସବୁ ପତ୍ର ଫଳ ସବୁ ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଛ ହେଲା ଆମର ପ୍ରକୃତ, ପୁରା ପ୍ରକୃତର ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ କହୁଛି ତୁମକୁ, କରନି ଆକୁଳ ମତେ, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ, ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ାଇବି, ମୋ ଅନ୍ତର ସହିତ, ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ମୋ ମନ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି। କରଣି ଆକୁଳ ମତେ, ଆକୁଳ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ବା କଷ୍ଟ ଦେବା, ମୋତେ ତମେ କଷ୍ଟ ଦିନ ଆକୁଳ କରନି, ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଅନ୍ତର ସହିତ କହୁଛି। ତୁମରି ସେବା ରହିଛି, ମୁଁ ତୁମରି ସେବାରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ନୀତିଦିନ ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି। ତମେ ଯେତେ ଖାଇବ କଣ କର, ଖାଅ, ମୋ ଫଳ ଫଳ ଡାଳ ପତ୍ର ଯେତେ ଖାଇବ ଖାଅ, ହେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ବୋଲିକି ଗଛଟି କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି, ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଲା ନ କରିବ କେହି। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି, ତୁମେ ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋର ଆଗେ, ତୁମେ ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋର ଆଗରେ କଣ କର, ଶପଥ କର। ତମେ କେବେ ହେଲାନି କର, ଅନ୍ୟର ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ, ଅନ୍ୟର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଗଛ କହୁଛି। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ସବୁ ଜିମା ଜୀବ ଭରି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ